दक्षिण गोयच्या कोमनीदाद ॲडमिनिस्ट्रेशनान कोमनीदाद जमिनींत आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाचो आदेश दिला। पूण सरकारान ही घरां कायदेशीर करपाचो थारावय अधिवेशनान घेतला। पूण आता ही घरां मातये भरवण जातली वय काय या बेकायदेशीर घरांकय मान्यताय मेळटली? थळाव्या कोमनीदादींक प्रश्न पडला। ते साउथ गोवाचे जे ॲडमिनिस्ट्रेटर आसा कुंभल जातीचो ह्या ॲडमिनिस्ट्रेटरच्या बिल्डिंगे मुखार आसात आनी ह्या ॲडमिनिस्ट्रेटरान कुंभल जातीच्या ॲडमिनिस्ट्रेटरान एक चुकलाना ते लँड ट्रॅप जाल्ली कुंभल जातीची खंय इलिगल घर बांदली तेजेर ऑर्डर दिले कडेन आसा आनी ही ऑर्डर कोर्ट जाल्ली ही आज आमच्या हाती मेळिल्ले कडेन आसा। आमी तितून म्हणला की ज्या लोकांनी थंय कंप्लेन घातली ती घरां इलिगल म्हणून तेणी ऑर्डर दिले कडेन आसा आनी दुसरे वटेन सरकार म्हणटा की आमी घर जें आसा ती लिगलायज करता म्हणून एक वटेन तेणी रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा। तिसरे वटेन जे कोमनीदादीचे जे काही हे आसात जे मेंबर आसात या प्रेसिडेंट आसात ते म्हणटात की आमी ही जी लिगलायज आसा ती इलिगल आसा ती लिगलायज करपाक आमी कशी दिवपाक ना म्हणून आमकां वेळ पडल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक वतले पूण इलिगल जे आमची जमनी भितर बांदल्यात कोमनीदादीच्या ही आमी लिगलायज करपाक सरकाराक कशें दिवपाक ना म्हणून आतां पळोवया की ॲडमिनिस्ट्रेटर जो आसा केन्ना ही मोडपाचो प्रयत्न करतलो आनी केन्ना ही मोडटली ही आतां येणारो काळ पळोवच पडटलें। सरकाराक काय हक्क ना कोमनीदाद जागेन हस्तक्षेप करपाक। कोमनीदाद जागो सरकाराचो न्हू। सरकारान फकत सरकारी बांदावळी पळोवच्यो। आमच्या कोमनीदाद जागेचे पळोवपाक आमी सक्षम आसात। आयकात कोमनीदादीन सरकाराचेर उक्तायल्ली तिडक। कोमनीदाद गव्हर्मेंटाक न्हू, ते गांवचे कोण जाणकार आहले वा कोण हे आहले तेमची कुमदाद। जेन्ना ही कुमदाद हे गांवकारांली जेन्ना तेंगे इलेक्शन जाता तेन्ना ते शेअर होल्डरा क्रायटेरिया आसता, एक प्रेसिडेंट जावपाक, एक सेक्रेटरी जावपाक, एटर्नी जावपाक, ते कमिटी आसपाक, तुका वोट आसता जाल्यार गव्हर्मेंटान थिंग वोट मारूंक जाता। जेन्ना गव्हर्मेंटान थिंग वोट आनी कमिटी काडूंक जायना तेन्ना ते कोण अधिकार दितात तेंगे जमनीचेर वचोन ते लिगलायज करतात। लिगलायज करपाक तेमकां कसलोच अधिकार ना। पूण सिरियसली आख्खे कुमदाद जे गोंयचे आहाय ते जागृत जावचे आनी जात तितू बेगीन हे कायद्याचेर तेमी हायकोर्टाक एप्रोच करून हो स्ट्रायक डावन करचो कायदो, कित्याक इट इज वायलेशन एंड इन्फ्रिजमेंट ऑफ रायट्स। सो इन्फ्रिजमेंट ऑफ रायट्स आहा तो कुमदाद आहाय तेमी न्हिदोन चोयच न्हू, शेअर होल्डर आहाय तेमी उडचे तयार करची एकठांय जावन आनी हायकोर्टाक जात तितू बेगीन एप्रोच करचे। सरकाराचेर कितें चिंतता तो कोमदाद म्हणटा ती एक कॉमन लँड ही आमची गांवकारांची जमीन, जे गांवांत आसा ते लोकांची जमीन ती आतां 10 जाणांची जमीन गव्हर्मेंटाक कसलो अधिकार आसा? इट्स नॉट अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, ती 10 जाणांची प्रॉपर्टी। आतां आमच्या गांवांत समजा एक 4-5 भाव आसात, त्या भावाक घर काडपाक लुगार ना आनी हो लुगार त्या लोकांक दिवचो, आमच्या गोंयकारांक दिवचो आनी हे भायले येतात आनी थंयचो आपल्याक जाय तशें घरां काडटात आनी तुमी आतां आमची 10 जाणांची जमीन तुमी लिगलायज करूंक सोदता, कशें जातलें? आनी आमी गोंयकार कशे उगे रावतले? आतां सपोज आमच्या गोवोरमेंटात आतां 40 आमदार आसात, ह्या आमदाराच्या घराचे लागीं वचोन कोणें घर काडलें ते उगी रावतले, कोट्यान वयचे ना, आपल्या जमनी ते भायले लोक दवरतले। तुमच्या जमनी दवरात न्हू, आमची 10 जाणांची जमनी नाका। तुगे प्रॉपर्टी इलिगल तूं कोता डेट कॅन बी रेगुलायज, पूण तूं हांव दुसऱ्यांगे प्रॉपर्टी कन्स्ट्रक्शन बांदता कितको लिगलायज करपाक ते एनकरेजमेंट ते आमी ओपोज करताय कोमदाद, कित्याक एनकरेजमेंट कॅनॉट बी लिगलायज। आतां बिफोर लिबरेशन आसतना गोंयकारां आमगेल्या एक टाकोना एक इंच एका कोमदादी भितर वचपाक। आफ्टर लिबरेशन आतां गोंयकारान आसतना मायग्रंटांनी एनकरेजमेंट केलो आनी कोण एक सगळे बॅकिंग करता ते आमगे पॉलिटिशियन। अरे कोमदादी कोर्ट आमकां कितें कोमदाद म्हणटी शेअर होल्डर आनी गांवकारांक कितें जाते, पूण गांवकारान आमगे केन्ना चलना। भायल्यान येयले आनी कोमदाद केले आनी तांकां कोण फेवर केलो ते आमगे पॉलिटिशियन, तेंगे वोट बँक ते। सो आमगे एगेन्स्ट गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।